Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Awa betoke toujours na région disons ya Oyebeka na Manima ya Pont Maréchal. Il a bien komona ina ya ke Pont Maréchal ya ke permettra que betoke ko na lisimu so beto traverser na lisimu na kuna kina kumonana. Alors maza ke vana maza yayi bebokulaka au fleuve. Donc nemeka kita passe ta mutu kuna na mandimba ya Pont Maréchal kuna nikia ngusaki kisalo nanga nikia agent betuka na utambula sambe to kwa kutana ba pêcheur alors bele mona nzila façon nzila ngoya kele donc pasi nous avons na bantomabila nene ki masaluta kwa utoni faso et puis sambote na munu mpangi na kumbu ya président d'homme na Lille et puis ya munu kulutu na kumbu ya Davenianga na Hollande puis sambote ngetuba kuiza tatuba bituke na kutambula tunokela monsi na beno kaka kizunga façon mambukele poussière moi c'est impossible. Bonjour bituke 8h du matin. Bonjour kumbona comment maman igete ko na teka sasa nzami pambo ya beno. Merci beaucoup ji ambote matondo mingi matondo ah il était kambote ah merci ça ngo combien 500 il monte na Zulu matondo mingi kwa teka merci matondo mingi alikena kuteka saka comme mama igete matondo tala façon poussière qu'elle est de me pesa mbote na salon Alexis na Rotterdam modise au protocole descendant Simon Okoto 30 ans en poutre donc mambo et puis Jeff Finda na Rotterdam me pesa ngiba mbote me pesa mbote na Gare Kumbu proche para Mera et puis les doyens Janoma Kaya Bessangi Bambote na Amsterdam sans oublier Jean Monglido qui me dit un peu papa Jean Monglido et puis Jean Monglido na Portugal maman José Diakese Mbotanye et puis Bambote na maman José Mvumbi na Suède de makambo mais tu kana wa moso no pêche ba pêcheur qui pêche que mais même tala côté en façon que mais ça teka dia ba côté yayi mais tu kana zenga ba nini ba inti ba mfinda samba banda kutunga donc kwa utama mingi vengi kuza kwako yake vanda ba inzo et puis matondo mingi na Vatican Didier Masaya na Rotterdam Caps Kapangala ya mama bita Kisombe bambotanye et puis mbote na Davenianga na Hollande Valérie Ouassibou de Matadi bambotanye Eric Lapape mpesa mbote Patindu Zwa Makengedi bambotanye et puis mbote kimbo tote mata to bato fleuve pour poussière ya rime na maladie façon que plat bilungu ya pasi mingi tuna kutambula betukena montina beno na ndimba bamasa tunga jaka bana kutunga ba inzo kuna tena mwa mafi wenzi nosike kuna ba pêcheur yake vanda kwako mbote na Charles Ngodio na Paris dadi mwe bana Louvain staff haute voltage na Matadi staff fraternité Matadienne ngolo ya Nzanza fondation Makwa mukelenge Matantima mama Karine Wasala Ado Motema ya Saint-Tuche vieux wa Banco Hôtel Benji Palace chez maman GG Mbongo na Matadi Chule Malanda Mama Small base de base ya présidente Yoyo Yolande autrement dit Yamutuale haute voltage 10 ans d'existence Bana Idelo na Matadi Yannick Ntsasa Tonton Chimita na Paris Salon Matondo Kwanzambi na Matonge Bruxelles chez Madova Motema ya Janine Wivine Nkiama Gisha Kinkela depuis Scotland et puis Amako Ende ya Stéphanie Victorine la française Yina bambote mekatuka na kati ya Wasala télévision et puis mbote na devant pour le grand hollandais vrai matadien
Borizo Toussimba Montemo, Ferrari les Matadiens, Achille DiCaprio, Renate na Bruxelles, Gaylor na Bruxelles, Mama Bébé Bondé, Petro Maman sociale, la présidente Action Matadienne du monde entier. Ah, mais tu es plus dans la pont maréchal. Mais tu es dans la pont maréchal précisément là où il parce que maman vous a quitté là. Maman nous a quitté babi, mais tu es dans la cité. Mais kuiza awa, mais c'est pas la mine parce que vous tu as vu la mine, il m'a mis la kinkita, il y a sakasaka, nandunda. Bah mais vous avez sumba babi ma awa façon kaka. Mais quoi tu as de façon car il paraît ça me comment passe. Oh qui s'y faut quand il façon. Mais tu moi c'est maman awa ni ketuba samna flow samna mupepeina parce que na ulutia ngata kizunga beto ya Congo central précisément na matali mama ni façon bien pa ya ikemoki ngekuza kita ni commerce ngeke sala mo kita sasaka bandunda bangazi n'importe ina memo na kita ba dieza de là ah ben vous a kita nyosto ke legime ngeuza kitila ah na bangazi mais samna nini belo ah ben kitila ka combien bon baba ke ba prix nete bato camion ça va na tekela 300 nete ba moment ko pina 400 mais beto na bato makulu banda mvula to sundaka na ba 400 donc il y a une différence pour ya fresh ya ba camion va na film différent je suis là ba 400 d'ailleurs nete la bouille moi ba 500 parce que Congo le monté déjà na moment déjà juin OK Congo na juin monté na moment mais na 1500 na botte tout il met tout bas plat parce que nous a quitté la plage il met tout bas 400 305 ou même 500 donc il monté il y a quand tu pas de place pour lui mais nous a quitté il y a quand tu kana babilanga kuna tama bakaki katopa OK bakala baboko bakape na sanda baba bibi ça comme ni façon en vrac ou bien la moussoumousse ben les camions en vrac ni to makulu mutu mos pele na 20 bottes les 20 bottes na Congo soit les cousins là-bas pele 40 30 bottes OK mais la pirogue les cousins mi pe 100 quelques ma pirogue alors bonne façon tant que moi c'est comme accent ni même mon ni remarquer façon bien ça mon bon on Monica et puis ba mikita ba vanda mingi fait mais na moment tellement vie mais difficile alors mikita avec ma mingi na ba vanda kita ba na kuza kita après ça ba to bola na la conjoncture abi ma ville dès que ba na suma loso cher Thomson ni cher jamais zo publica dia kimana na moins cher alike kuza kota hôpital ya Kinkanda anatala ordonnance na kumona façon na kutekira na matadi alors ba na kumonter c'est bien mais kana gouverneur ke ya mboto ke mbongo ke na kumonika makapi mwa ba zo kita ba o ikelévé mais crise suite ya passe alors peut kuteka buya mais pas difficulté que par rapport en temps et vous si parce que vous êtes qui la façon est-ce qu'elle est bonne la maman se paye voilà une donne tu me donnes le sur bima buya il va que kuisa mais remarquez moi surtout les na famille pico ba yo suma mi fufuna mi pico na moi bien avec ça professeur suma ndunda nani moi saka nani ngina mon différent ngera nyerete kila wapi na wenza bako évolution ni parce que mama na to na voix nani na tomobile yaki fana ba futur ba frère faut foutre là quoi que transport ni tu kana bima mingi mko pesa pe 3000 kana moyenne pe ba 2000 kana mesure pe 1500 ikele mu 1000 francs bima 500 lamba ve bima alunga mais ni la façon bo me ba kila bima mu le kuma pe ba 2000 2500 transport bosi ya ni ngenge ya isaki muna bo me muna transport de bima mukune muna kona benda kwa bima mtakwa kwa kele muna benda ana la place que tu dis là ninge mesumba saka bangazi to kabula tefe na mu mais ngazi vanda moins cher ngazi pour le moment que sont montré tout vrai cher pour tout le qui suit et mesumba ba combien normalement 14 000 2007 000 oui oui on Japon maréchal à la façon ni remarquer même monter ni tu vois quand tu na ngamba ya bwala ba makala ba saka mafuta voir même mafuta voir mafuta ni tu dois mettre ta beto na ngamba ya bwala betele to babato abola bakitsa bima mais ebe uza suma bima na cher na bima bakisi bakaki na ba pharmacie na boala bakaki na ba shop na boala ni wana tola ba conjoncture ya bima ngo yaone na sala ke bima kitave mais kala banjila vanda bia bakati kuna ba boala bima nenda kita tura mutira kuhanga lutani nani
Donc, est mais courant, mais comment le corps est dans le façon dont on dit la maladie dans ma tête, comment il y a 2 jours, 3 jours. Courant de comme 2 jours, 3 jours, que quoi il fait. Mais de façon, moi, coronavirus, ça va bien distraire, bateau. Ça n'a ni. Banque mondiale qui n'a pas bongo. Normalement, n'a pas bongo. Il faut pas que la bête soit la population moitié. Mais là, on voit ça, je te mets un qui dit toi, mire. Hein? Ça la beauté. Ma bébé, m'couille ça. Ma bébé, courant, on fait courant face à qui? Oh, tu peux rien faire. Courant, tu vas l'outer, tu vas en courant. Ma bébé, ni façon. Ça va un peu. Mais c'est pas rien, il y a comme ça grande terre, donc il y a grande terre. Ah, on va aller à route, ça fait plus ou moins combien de temps? Ah, mais dirais, ça n'a 7 ans. 7 ans déjà. Alors, évolution, façon, il y a la catégorie, il y a des façons. Sinon, ça va. Ça va peut-être à une de la bana. Bana, mais pour le bana, man, ça classe, quand on a Wednesday. Quand on a terre, on a vu, on va jamais bien il y a aux environs. Nous le faisons, nous faisons en Nzanza. Nous faisons en Nzanza. Nous avons quoi bana. En fait, nous devons aussi, Wednesday, on va na ba meza play kaka veya Wednesday via vanda Wednesday bato boala alors le la même a développé à Meslomba bangina ko fe kuna zulu ba meza qui est bien installé quoi ko uniquement bato boala ya bazo va beto tout là ba meza alors ngi façon ngi tekilaka bato uza kita kwako ngi façon ngi tekila parce que ngi na uteka ngi normal alors façon ngi tekila play est-ce que ngi tekaka so na bato uza kita diaka ou bien ça na bato na kuza basumba ba normal bon mungu teka ngi teka na bato boala ba ke sumbaka na bato matadi ba ke sumbaka on a kati ko na mo disimu na kuna na ba inzo plein kuna ko ni se mo ba na ne so na plein ba inzo bato na bana population bana mingi ba les de mission ba place ango alors ba avant ça récupérer ba place ango alors population ba me dimbe fait par rapport à va teka na ndimba kuna donc kitoko donc ni va teka na ndimba beto bandaka kuna abe bandaka kuna kimbuta ba bandaka kuna parce que Wednesday na kele mais quiz atite ana ndimba après ndimba va se retrouver à monter changement par rapport à l'évolution de façon mais ça va penza ça va ça comme combien ça comme 1000 francs ngosumba ça comme ça va mkwenda 1000 francs na tequila mais mutu meka sumba na steak ne ku cher bona na cité ba yo sumba ya mbuma ba menikisa ba pe ko mateka na François beto tike sumba awa to menikisa beto na teka na François beto matondo mingi nini ke remarquer nini ngena ko remarquer bilungu ça me mettre la saka ndunda ça me ko kita yao ekatuka wapi beto bamba de beto beto ba ke katuka na bola ekatuka na do ba bola mingi ya 4 côté ya beto sana saka ke vanda nyonso ke vanda na bato kato ba Toulouse tomate moins cher bon tomate pour le moment qui moins cher mais na d'ici fait vanda mingi mais mona vraiment ngena penza muzimba na ka bana muzimba tama ya vanda nini avec kuma wenze play appellation na vanda nini ya vanda ka play ka terre ka play ka vanda terre wenze vanda e bato bola bana kuza teka fete ale wenze pe mikuza butuka ya musa butuka tete kina kutambani kina ayom de esnel nyani zo bakona futa fartir fatira courant et bon c'est bien na courant beto wenze beto na courant 20 ana tubla bato yinzo bayanga ba nyongo pe bayanga teka awa bayanga ba nyongo bavana courant je kona futa ma bébé nini na mu fulanga ve na tubila panga utabeto na nganda ya bwala bapanga tabeto pe na bwala nini na tubila ba bon mais tubla ba mbota ba mingi comme l'évolution ya bwala et pare bazo kanga ya corona yina vraiment mambo nzambe ke po ndo mayele me mansa beto bambika kanga bwala ngova to ke zingile beto bato bubu ya mambo akanga mazo mwa nzambe ni katoka maladi yai na beto roba fu beto vanda kimia po bama kanga banzila saka fu ngoma 100,000 mo banka pa fanga ngada 5,000 na sa mo fi tomate na nani kudia anike ko ko sapo kam ve poka na fu ngoma 100,000 e koloke kumana ba 1500 mongena na 5,000 ngeke kudia ni façon ngeke dila nzambe vraiment donc ça na penza grâce ba mambo ya manisa ya sala grâce mambo ya manza po banka po ba ke sala ka ve moi fimbo ngene na fiot bakanga ndeka batora confirma banzila bakanga ba frontière kitoko ve parce que ba mec qui dit ça couvre fait par exemple le mec comme 18h 19h bon il y a que fonda bien mais
Bakite kwa na kwani meme kitsa bana ba couvre-feu. Mama kitsa couvre-feu mungelo l'État vraiment vona kaka. Mungolo samna bakulu na bakana kuwa kaka feta ki mumba bambe kufuwa muntu ngana. So côté akamba na kuna betela kuwa kufuwa muntu aba. Kona l'extra na zulu meza. Muleka ba mambo mbele mambo kile kumanisa betela bakuzo betela kwenda wapi? Nzanza quartier ninge kwa. Mungu fana na quartier Mateba. Na rond-point Nzanza vraiment. Bele ba pasi mustana. Mtina ufilminge. Mese pela mama bambota ngina nani? Mbota mingi na baleki ya munu Christian Mabeya na Lisanga baleki ya munu na Kapu Atete. Bon ba connaissance mpeka en tout cas mbota ba mingi Kilumbu ya mbote ayi betoke 7h du matin on sala émission Kilumbu ya mbote Nzambi ani vwanda na beto ngemba Nzambi vwanda yete kambote amen ya be pe ko na mbote Nzambi vwanda be matondo mini grande sœur merci beaucoup betoke na kutambula to muntu na beno ni faso saka ba ekitara yao ba metuba ba kina problème moi fioti awa ya mambo métal Jeep mambo métal maman tu veux te parler ça me ma chère est-ce qu'il y a vrai à quel ni faso maman fioti kana beno ba metuba ipare ndunda saka kukita meku ma chère. En tout cas, ça net tu me compte na s'il vous plaît, ça c'est vendre cher. Tout cas bilumba to na sumbila sasa na kacha mfa vanda na ba 250 to me wa suma na bakacha. Tu ga ndunda ndeke le boss tu ga zo banda kubima to na sumbila ndunda boti 1300 kuteka 1500. Oh, net play 1500. Play tu ata integral 1500. Ngenge meuza kita ou bien meuza mekuza kita mumu ke mama manevre mgesala manevre mu awa na pont. Mama manevre c'est-à-dire Mesumba na mutabwa la première teka diaka. Ngemete kadiaka. Moi desa dia na jour Prenez tout ça. Tout va vous te plaît mais tu me te barrer ka tuka tama bima est vrai. Et ka tuka na boko lukimba banka pensanda. Be kuzaka ni faso. Be kuzana bakamini. Bele ne suma ba na combien? Na ba bete sumba nka 1000 francs 1200. Oh 1200. 1200. Ça va pas me suma combien? Ça va me suma 300 francs. Quand na 1100 et quand na 500 francs. Ben on a venu te ka beno ka abene tambu ça fait. Beto tu que suma na ba o te misa wo ndamu tena ba mesa tu que te Parce que matin ninguém pas ngete kila. Mo mo te kana grotte. La grotte. Na entrée de kana grotte ine catholique ine ke vana mo te kila. Vana mo te kila. Como nani mama? Mama ani. Alors ba difficulté ningi na mona banangi bandaka busalo ti bubiai. Changement ningi memona yeme kuma bilumbu. Bilumbu ekuteka ndeke leve na tama nde to vo ateka kitoko. Ngeke sumba bima ngena ba sample sa bilumbu kuteka kele dia ave bambongo keve na batu. Luzingu mekuma pasi. Senge mona mutu sumbile ngemwa bima enka ya ba 4000 3000 pasi. Yenge na réclamer. Pasi penja. Ya ipointi ya. Combien tu Ere pointi ya itura ya musumba ka play 1000 francs. Toi muna teka play 1300 ça fait 300 francs kaka muna landa na zulu. Matondo mingi ça na période de Covid ou bien ça mon vous laquelle levé. Vous savez tona ba usave wapi tona kuenda na bwala yai tona ba kusave bwala mema ça changer mambo nyonso mema ça changer na kudia na babima mema ça changer ningi etubila s'il vous plaît on travaille ningi etubila batu na kina kutala beto na nganda ya bwala bazo baka information sur na mambo yai et puis bato na beto na kisunga matadi en tout cas évolution un changement ya mambo mais bien mais ma cher bien on kokave donc si tu as tout ba play gaso comment na kokave comment kokave tu bala langi na ngeke à l'aise mama tu ba kwante que kufwa sana ve tu ba to dingala pour nga siko ikongo na kokape njolo ba ngo ngi tu mambo mbote kele siko moni siko ndeto lo baboye bakonja mboka basunga biso ngai naza kinoise bakonja mboka basunga biso eloko ndezo sala bato mboka pasi transport bakofuta cher na mutu kaleba oya kotoyo baeko pesa pe biloko pe na cher siko tie za boye mwaembo ngwemona na pe na maboka batu ezate ozomo boko soma tam su biloko na 1300 fi moi
bénéfice ba 100 francs kaka tozozo moi bénéfice à 200 francs kaka yonde to senga kana na ba kontina biso à l'état basunga biso batalela biso mboka oyo. Merci beaucoup maman Sylvie. Maman Sylvie. Matondo maman to ya. Merci beaucoup. Na makala be euta mboka. Euta mboka. Maman to kuza. Kena mandoyi. Okay, mandoyi comme nani? Comment mandoyi? Mandoyi. Mandoyi maba ado. Maba ado. Maba ado to ya wana. Na bibo me awana kala wenje oyo comme lango za kini. Wenje oyo zalaki nanu kuna na sekuna batie bandaku wana kuna. Siko koto nde mutunda zo bundela biso koto yo nani pati njuzi. Pati njuzi wa makenyedi. Ye mutazo bundela biso awa. Wote kama malamu mkolo malamu. Merci Ndanda Pambo. Merci. Maman bonne chance. Merci maman. Merci beaucoup. Merci maman très gentil. Maba ado boni. Maba ado. Yeye tubai Kongo. Mugati bandinga nyoso po bola muyakele bapangi mele mtie weto samu mwadi ngala mekota apangi beto za baki Kongo fo beke baki no weto ba matadien mama butu memona nganga na kuteka ngema to kita bo muge kuza sumbila awa meteka ine gebikala mena tana yinzo okay nge wenza nani kote hivyo mugete kana paneka na nzanza oui Matondo mingi mena paneka ngetula nyonso mugeteka fufu masangu ndunda sakasaka tomati pidi de épices nyonso mugeteka na mesa alors ngeteka ba légumes ngeme kuza kita ya mama metu ba difficulté kele ça muna nge ni façon na mona évolution ya mambo ya ye continuer pas to comment bon pour continuer pour yeke déjà dormi au commerce mais peut-être tu ba fumu beto kana bato kana kuza teke to biba na charge suite transport pour kana transport bona kukita bana kusala kona yani musi na ntoto ya beto kwani ya ntoto ya beto ya bwala mais kana kutana futa transport moins cher angeza ba ko diminuer beto mo ba prix mais kabana futa transport prix musi ya kumonter allez bébé t'es que tu peux canacher bien d'ailleurs ne sumba ne baka le même multiplier pour te canacher quand ba desa ba 300 bon 1000 points n'était ne te canacher 2500 francs ya yemna kuteka na 1400 francs fresh demeka na bola mbala mosi katuka na boko mbala mosi babu kaka mazona kokela bube na suka bamuza tekila bio penza to ya mu vula venir tu la penga na utala bitu atange commerçant tu encore pire ça me évolution me kuma ku monter kuma beto yiti babongisi beto nde bwala boka na bola ke kubonga akatuna sima pe bi me cher babongisa na transport suite salaire batu batela baka mbongo be bana kusala tena kusufui mbongo batena kusala me bisalo pekele pe na Kongo beto alors bisalo kele be dia mona beto kana difficulté ya mamu mingi do ba fuma beto batale beto mambo yayi babongisa beto transport ne puta facture parce que ngefo be déranger ke beno taka tike ya wenze taka seri kele betena futa te 200 fois ya place ya ntoto betena futa 200 fois ya ticket mais si le toto beto be menata betena kuteka be futa na bau baka de na beto na baizi to ko na futa de ticket à part transport ticket ya l'état be ne futa kana nani bon ba l'état kele président kutuve ngena batu nani ametinda netukata nge futa bete ba pesa desa ya place mutatike pekele d'autres kaseri peke mingi na bloa yango donc ben a gagné vraiment mingi ve hein bete na gagné penza bambo tengi pia nani bon me pesa te bambo te na bakala mu maketo nge sur place me pesa pe na bana mu Adonai Gilles va nge infirmière Josué nge na Inzo Benedite Ephraim na bana mu ba Jive ba Hervé ba Isra na ba me pe na panya mu makila pia mbo matondo mingi mama kilumbu ya mbote ngete kambote merci bien pedenti la mbote matondo mingi bima ya rebio bake wenzango continue ke ti wapi ke mama ngena mocho wa bima papa mona monche betera je benda ka koto bima ngena mocho player ni comme me kitila play ni on so 5000 na futila kita comme me kita ah bon mingi ba 80000 me kuma oh ba ya bete ka sac mos combien bana tera 9000 8000 9000 yeme katwa na bwala yame katwa na bwala me kita ingi façon nous asumba yeme ka teka wapi na citra mona kwenda iko na citra ah alors yeme monter ou yeme kita me monter te bima yeme monter ou yeme kita yeme kita par rapport
na mvula to fana sumbila ba 15000 mais minute ya mekita 8000 9000 ya mekita ntoka na makala suna mekita alors nini ngetubila ba fumu ya bwala bon mambo ya bwala fumu ya bwala ba soutenir beto kota ku diandi ulu tiana sabe to manœuvre beto mama to na kita ver donc bima kana tambula ver bana kufuta bien ver donc le bana kufuta ba bakala beto ver donc vie passe ba mona to kiadi ba bonga bwala samu bwala tomboka hapo na pompe kuna mekanga po cité na sabe to passe kukita beto ba ka camion ti kuna mais là to na soukle na ngambo mekanga pomba na sala pe ba de porter na sabe to passe mi population mi kana travailler na fuma bwala ba zibula pont cité sante ba moyen to kumina ba kamera kuma beto na souffrir ya melo na fumba sa de beto na pont ya citra matondo mingi mama nyaka ina sac ngete rara na sac na nganda ya bwala ou bien ngete na malumga terra na ba chasser combien bon 500 300 oh mais mokala 300 francs moi tu la 300 ça mon gars je terre bi ma chère bon que na moni café matondo merci bela kumuna kuma mami tu save oui chocho mais tu ba wenze ya ba tu ba pare benefuta ba descendre bon muka tekela kwa muza ba ve mulo ka muka tekela me pere mbangu luvunu ve muka kita me kwenda muza ba ve se ba ke futila ka matondo kilumbu ya mbote pareillement mais puis avec mbote na chera munu de wolo papi si la quatre ngebe bi raté déranger mu na ba mama ne so citra ba mbote ba trop donc mais yangala la kilumbu vona mbote na beno diaka ya muto mu jene papi ki mbuta pire na nga oyo kati na nga biro na nga to mone boto benda nga ayebi c'est longue na putu quartier ngini meluta mingi na putu na nenga matadi putu na awa quartier ngini mona bezo mama kumbwata ifu batu kwa mingi mbabeto na trabera kipe pour la tête aux arcs na tate sap mbeko kita métaphore son mukela ba spare bobeto na trabera mo le poste équipe ya mauvais kumbwata oh beto tala mona kita mais bien staff donc beto kumbwata merci beaucoup maman nani mami tu sevo mbote na bana chine kilumba mbote matondo mingi merci mami tuba ni faso beto na tubla ba roulage wale mbakanga eto po souffrance meluta trop kuza pesa mafuta batu lemvuke mafuta pardon na tubla ba roulage bale mbakanga seri na nzila donc ba mama kudi eto ba mbongo mo se abuzoba to na nyonso to na suma nyonso me ba compilation se abuzoba ba osaveso nini beso sa mengera nyeuza awa na cop mbong bana kudila no mbongo ke pasinge imuza na cop ngena utoda facture cher oh mbeto le ma facture cher beto ma ina fait tika sa ya facilité ba mama ina mega ta sumba wa bima allez amen merci mama mafuta ba mtu ba pare mekita mafuta kita ve ngezo ve mbala makoko dola mosabi no réalité ta mama ngena kuteka na place bana tekile ngena poussière ngolo ba malade mama mukwiza mto vanda wetu ni glungu na sala fuka bwanenge memo ngena kuteka ba ndunda yekele gimi yeke légumes na ba poussière plein ni façon ngina ko bena supporter ni façon comme nani ngezola mukina vraiment na ngezola ngezovea matondo mingi ka steka mbote toto ba problème teka mbote mama tona utambula mama tu ba moi une question va luta na TV ameka tu ba être l'un problème beto ngina utambula bana ko nixa saka mama mukwiza mama ngeza vea quel cara bana matadi betoke na bana putu betoke na ya kwa na mama ni force batanga wisa ya frère matondo mingi awa betoke na wenze ya pont maréchal wenza pont maréchal ba mama qui a difficulté ba qui a réclamer toujours ba mama ina kuza ba metu ba na réclamer toujours kungu nani mama kuza mama metu ba tu banani matondo
Mambo veo ya imbi tuna kuyuvula sababu na avantage ya beto mosi. Kinjao. Matadi de kinjao beto babwala yetu kana kusala bilanga tala muna sala saka. Ni meme bakuza bongisela beto banzila ke beto ke bimisaka charge. Banzila nyonso ya tuta ya kufua. Ya bakongo ya kufua. Nzila ya kubeba. Kudi ya beto na pasi tokele kana ichi ya tombe. Sana kitombe. President beto ande sadela beto kaka de matadi kaka banzila 0 metre ya iboko de Lukimba Nsanda tokena courant veille. Ya mesala begena courant veille. Problème c'est begena courant veille na ça. Beto kena courant veille après ça kudi ya beto ya pasi. Sécurité be kuna ça kitombe kele. Makulu na kele, ba miyibi kele. Bakena kufua surtout beto batu kubotola bana wewa ba wewa. Ya upasi kena beto kuna. Voilà. Beno sadela beto na Nsanda Lukimba boko de boko 1 boko lutete à 0 metre mais 0 et 0. Donc courant qu'elle élevé. Kudi ya beto loso 400 na verre. Donc net ka beno na kizunga matadi abeno na bwala. Abata bwala ekudia bien. Kitonga na kudia pasi parce que pe bamvula freine bima mwaya buta me bima ile take boki disa yafuna kuuza pena bwala to kudia yao. E bosi awa ngina uteka saka. Unateka saka. Ke frais yake bio. Oh, nyosi kunaka. Mumoske kunaka mukasa la bilanga. Me kama sala me récolter me kuza tekela bato vile kwako. Parce ngina uteka plan, ngina uteka kwa. Tona kuteka boti 300 francs pamba. Kuza kita na nyewe ngo teka. Nakonda teka. Voilà. Est-ce yake frais? Yake fresh, yake ni produit mosi. Façon ngeme kuni na nzambe mebi misa yao, tumebanda sakudila bio. Très bien. À part ça, façon ngenge teka awa. Awa muketeka. Mefutuka muno na bwala muno. Mbazi non, 2 jours après tumekuza, 2 jours après tumekuza. Makulu pasta la makulu masafi mbana beto na makulu. Kuna transport moins. Banzile ya yimbi bakamnoke kotaka ve. Oui. Matondo mingi. Tumekuwa doléance ngenge sama na mambo bwala. Ya kutuba ke nini ngezo bwela sama na place ya ipara bene futuba batike. Bona place au tukefuta ka ticket tulenda vula mambo ve tulenda bwela ve tukepeseka 200 par jour. Après batuke kombolaka 200 presque 400 tukefutaka. Après environnement benu bendele betu makutu na environnement au makala ya kukita ya kele bazola kaka na saki ya bimisaka 1200 tukefutaka na environnement sana nini. Mbongo basi yekonda wapi tozaba ve bameka pesa ve bamesala nango nange saki ya mvimba na birwe bamenata tozaba ve wapi bagena atakao. Merci beaucoup. Mama nani? Ndizulu ya Mbote. Kuma mama Sia. Mama Sia. Voilà. Ngevana na Sanda. Ngevana na Lukimba. Lukimba. Oui mama. Mbote kele vi mon chéri moni. Mbote tumepesa Mbote na bana munu baketanga na Izipa na IEC me tendresse Edwige me pesa ba Mbote nzambi sakumuna bau deka babaka kisalu na babiro ya ibenu kele. Kuna benu bokidisa bana mubele bakuza sala sam babika kuza sala bilanga fasu mekumina bana tanga voilà yao me pesa benu na benu kena sala kuna Mbote ya beno benu nyonso. Merci mama ngimtu lona makondo yayi oui ebi marangi nataka makulu mbo yayi muketulaka na kati ya wewa futa na wewa oui na wewa ngoi futa na yeke futa na pont maraîcher ça me traverser tuke futa ka beto ve kaka yani mozi chauffeur ke futela ka camion nandi Combien de kaka? Neti yayi mungena kuteka u 4000 3500 mumebaka kwandi. Très bien. Hoya munu mosi kuna kaka yimbi transport tukena kumemo kaleta la pesa la betu meme babise ya Transco. Betu dia kabala na pesa betu meme 3 bis ya Transco ya mabwala yayi ke pembeni na kapit na nasi na matadi. Samu madi ya vonda mingi na matadi. Ba Transco kena kupedre kuni na Kitsasa kuna. Bati nda betu ta 4 bisi yena kukotsa madi au bakevonda facilité na kudia. Matondo mingi. Kilumbu ya Mbote ngevana Argentina beto. Merci beaucoup. Merci yaya. Mama nia kubwela kele. Mama. Nge kubwela kele. Nge ya kubwela ngetuba ndinga bwala.
Mama, inye tuba kikongo ne bwala ina. Ndeka tuba. Ah, tuba te. Ndile mukambi bondidi bwabu. Lututini la 3-4 bisi zi transco. Leto uvana bibisi. Betu mumala mwetu baki la matoma. Fotika nata nga zi charge kumanima samu dimbi. Batu tindila zibisi, batu tudila kura. Mungi tuba betu ampe, bila tsibeni ya betu baboso. Nzambi toto la muini munza ya mvimba. Oba betu bila bitu kambu lukura. Nzambi veni muini, munza yeyo, aikuna Brazzaville, aikuna Angola, aiku RDC. Oba betu kura kadikiasa, kura kidikukabinda, kietu beta saadila. Oba betu bila bitu kambu lukura. Batu tindila kura. Batu vana si transco bisi si transco mwingi tu diminuer dépense bila mutangi sabana banuni bamana foi watu foti bele Ngemetuba ametuba musa la traduction ametuba play bena tu dis là-bas au courant yake nzambi salara au partout yake na Angola yake partout mais ça ni ba courant qu'elle élevé angetangisa muini salaka muini samu na mutu nyonso alai bwa kura kidi mutietu bila mibetu kambu lukura kura kitu sotele kiedi ku Brazzaville kiedi ku Angola wabetu tufuidi kura bila mitu kambu lukura mama kwa vova nini metuba play nzambi sala leta anipesa na kiyombe leta baka bus bak la decision samu baba maîtresse ba professeur ba directeur biboba na biboba beto moy bak la busari la ikere fe bana batu mena buta ko bena sari nga leta ka ba vana pension ba yika ba 74 20 baba na busadi bana beto ba 25 30 bisalu ikele fe pani baka decision bwa munu tubidi atondo mini ni banana ikongo metuba play leta sala obligatoire ba mama ina mekuba ba maîtresse ba directeur ba ina mekuba biboba babaka ba pension sala le tunzambi sunga leta babaka pension ba tu ina samna ba da beto ba remplacer ngekuwa bana ngo basaba fe kutangisa basaba fe kusonika eputa ba madame ngo ba ke tangisa ka ba mena wele problem beto bana be place kusala ikeleve leta baka decision nzambi sunga yao ka kena mungu matondo kana diambo dia kambi lanu ni andiveka fumu leta bila mbimetre ni wotatangisa kadi bokumfuta babongi di droit yandi yina ketaba di nani beta kamba droit yandi yina beka yifute la mutu nkaka bila nyaka meyunduka keka baz kame sadi la 50 ta kabika bofuto bila mbi luto yuvu di la kyuvu kya ba metre betu kun skulu kimba nsandra baba tu di 3 metre kadi boba futa amudi ambu dimbi ba menuna akwa bazingile batu yuvu di la batu baba ku coordination yiseke banza mbi bale mubotu dilanga ba metre mukonu futu mbongu ze ubana bale mudi asia babak buvutu dila salaire ba metre bo ba menuna ba mebela na foti ba futa ketileta mungu babak bilongo be ba foti nwa muzimbongu zo ba balongi la kwao dinga tubangi na kikongo metu ba play leta banzila ba metre yina ba memansa katula yina ke futa makave baka ba mamerwa ba matrikili pesa na batu wankaka yake yimbi na meso tatanzambi bake bakila upinition babaka mbongwa baba futa na babetre babakatula ka 3 metre na lukimba mbongwa bawu mwaito mona kadaka yau beto neti na munu tata mume yunduka nani kedikila mbongo nani tangila ka yani fona yundu beto bana beto kena kusala ve merci beaucoup merci bonne chance maman tumekuma presque na chuka émission matondo mingi na bapangi surtout bakaka dilwa kwa utala beto même ka pesa mbote na bapangi nyonso yena gena utala beto na kati ya Wasala TV. Merci beaucoup Nangé Moussi Blanchard Wasala Capo matondo mingi matondo diaka na Idriss Makengo kimfumu et ça mbote na Guilhem Mutwale mbote na bapangi nyonso tout yina gena utala beto lokola président d'homme na Lille. Ce qui était important et vanda ka to bia to monisi na beto ni faso babima ya bio ke kuizilaka bima yake bio beno meme kasumba sakasaka ba kasumba beno sakasaka boso me baka yaou ba metutila beno yaou et après be metu na frigo na congélateur beno kukudia kama malembe me beto awa plus na fait que vendila buka lelo lamba lelo buka bubu lamba bubu ya donc voilà
ya tout le monde toi mon sina beno façon wa mama beto kena ko réclamer ça mambo metala ko kinkinta ya katuka tete na ngambu ya kuza play donc passe mingi awa beto ke na pont Maréchal toujours beto ke na ku pesa mbote na Charles Ngodio na Paris mbote na dadi mweba na Louvain et puis ya munu pangi na kumbu ya staff et puis ya munu groupe na kumbu ya staff haute voltage me pesa da mbote na benus ke na kutala beto me bima toke tambo toke mo so une pesa ko bimina ça beto clôturer émission ya ibeno ke mona pesa toke bimina et puis mbote na staff haute voltage na Matadi staff fraternité matadienne mais pesa mbote na ngolo ya nzanza fondation makwa mukelinge matantima mama Karine Wasala mais pesa mbote na ado amotema ya Sentia vie wa banko hôtel Benji Palace chez mama Joje Mbongo Matadi et puis pesa mbote na Chule Malanda mama Small mais pesa mbote mingi na munu mpangi na kumbu ya Guilhem Mutuale donc haute voltage déjà 10 ans d'existence bana idedo na Matadi puis ça vient mbote sans oublier Yannick Ntasa tonton Chimita na Paris mais pesa mbote selon matondo kwa Nzambi na matonge Bruxelles chez Madova mbotenge et puis mbote na Wivine Nkiama Guy Cha Kinkela depuis Scotland Amako Ende il y a Stéphanie Victorine la française mais sangi bambote et puis betuke clôturer surtout quoi comme ça le fleuve face à quelle mais puis sambote diaka na débat mpungi le grand hollandais vraiment na Matadi mbote na Daven Nyang hollandais mais sangi bambote et puis puis ça mbote na Borington tout Simbamo Temo Ferrari le Matadien je te salue mon vieux je salue également Achille du Caprio Renate na Bruxelles je te salue Gaylor na Bruxelles également maman bébé Bonde Petro maman sociale présidente il y a Action Matadienne du monde entier pour le développement na Paris Drancy je vous salue également madame Jano Makaya le doyen Jano Makaya. Il y a maman Chantal na Amsterdam. Dodoli Luzolo, président. Il y a Tunganzola na Hollande. Mbote également na Dodoli Makanzu. Il y a la mona il y a fleuve. Fleuve, il y a mon bateau, une pirogue, une bateau qui ont traversé, na Ngambu. Et puis un grand merci, Nambuta Apache, je te salue, ambassadeur Luzombe, bien c'est na Rotterdam, je te salue mon vieux ambassadeur Luzombe. Et puis les doyens Dédé Mabiala, président Yabana Matadi na Paris, John Nolo, le roi de Mantanga, Chimita El Diego na Issa 001 code mondial, je salue également Flori Mwanda 001 code mondial, Syriana. Je te salue tonton LJ depuis Paris. Je salue également Vautour depuis Hollande. Et puis député Mavoula na Hollande. Gustavos, moi na avenue Voula numéro 8 depuis Paris. Deba Kambu, Kishasande Makambu. Et puis Daven Nyanga na Katia Hollande. Ngambo wana bo mona kuna façon na ubakila ya où il y a que toujours Matadi. Donc toujours Matadi. Il y a imbiqué quoi nivé. Maman Wivine Nara banque je salue. Fali Tipo Kibutu na Canada, José Mvumbi Hollande, BMC Pelas, diabète et joie de vivre. Il y a Bena Massissa, la présidente. Et puis Isabon na Lille, c'est pour la lutte contre la diabète. André Kacha na Montréal. Joe Malaki na Irlande. Maman Lissi Maemba na Bruxelles. Paul Okampa. Joe Ndombe, Jean-Pierre Ndombe événement. Alliance Fret Idéal Edouard. DAP Pops Mavinga. Yemé Jean-Claude Chibondo, bon anniversaire, grand frère, le boss de Paris. Et puis maître Nikens Mafouila. Papa Henri Mafouila. Chef pâtisserie Nakin Orly Luzolo. Flori Mwanda 001. Domi Kisoka. Il y a Christine Mbiyavanga en Belgique. Tubitamba Mobile Kitoko, toujours Bruxelles. Garçon sérieux de Bilbao. Et puis il y a Roger Niwa Luzungula Muntu. Domi Ngoma Mokondi. Il y a Matadina Saint-Etienne. Ah, Dani. On a fait donc Daningoma Mokondi à Matadi na Saint-Etienne, je te salue. Et puis Nina Bella maman Mokondi na Hollande na pesi yo pe mbote kuna likolo kuna zaki na banda kuma ba injwango batu baya manisa ya vanda rapli na salon Alexis na Rotterdam
Modizo, protocole descendant, Simon Otoko, 30 ans na mikili. Jeff Kiala, Finda na Rotterdam. Guerre Kumbu, proche Paramera. 1000 gigas, José Makonda, l'espoir de Rotterdam. Le doyen Jeannot Makaya à Amsterdam. Jean Manglido na Portugal et puis maman José Yakiese. Sans oublier maman José Mvumbi. Et puis Sangembote, Vatican, Didier Massaya na Rotterdam. Caps, Kapangala maman Bita Kisombe, Davenyanga. Et puis bien nyoso bambote. En tout cas, même Anissa émission awa. Beto écouter on a bien na bilumbu ke na kuiza. Beto même monter, ben la poussière hein. Beto ke 8h du matin, to bi marabanda 7h. Ta foto na utamudi na makulu poussière. Ben mona. Tu que na usala kisalu, ça na se pesa beno. Ah maman keteka sambabaka moi nini passe yakele. Mais tu même mona kimma moskipa ke honnête en garde to avez nini yakele. Pangele to ba, kimma ngemiza ba histoire na. Ya vanda nini na tama. Et à la morgue. Ah, comment on a dit? Arafat. Arafat, hein? Et à la morgue, selon le projet. Selon le projet, maman Chantal, mais la monnaie comme si elle a changé. Bah, mousse le bécota qui a adoré. C'est ça, on est hôpital, comme si elle a changé. Merci beaucoup. Comment on a dit? Arafat. Arafat. À chanter Arafat, bonne journée. Merci. Merci. Ne croyez pas si biso a mon à la morgue, mais apparemment il fallait y avoir la morgue. En quelque noir, ben on l'aime vous quand ça me con. Ben maman il con mais kota, c'est un mouton qui noir mais a me remarqué boubou yayi ba me changer morgue au ebeka ya une. Apparemment il faut d'avoir morgue mais comment nati hôpital. Donc à ils ont la place, ça na bato ba na voandila. Mais malheureusement tu viens boire la mon supply pour tu me rabaka dikanisa ko sala ki ma mote moi bazona ikelevé kimbuta betumye manisa émission awa betumye kutana na beno na bilumbu kena akuiza matondo mingi beno souhaiter ba bonne guérison moi fi maladi na nzutu mais moule manisa émission et plat il vient sans que mon pesa mote na moto c'est très important na kumbu ya JP on a bena donc vient na bena mikili nanenga mukete na JP Makengo na Saint-Étienne. Donc on a besoin fumons pas grand frère propre JP Makengo na Saint-Étienne et puis mbote na Yannick Richesse sans oublier Davenianga. Jano Makaya ya maman Chantal na Amsterdam. Dodoli Luzolo président ya Tunganzola na Hollande. Ambassadeur Luzombe Ben Sengonde na Rotterdam. Mbuta Apacha benta poussière kele. Il te salue. Et puis le doyen de Mabiala, président Yabana Matadi na Paris, John Olo, le roi de Mantanga, Chimita El Diego na Issa, Syria, tantôt LJ depuis Paris, et puis Vautour depuis Hollande, Deps député Mavoula na Hollande, Gustafos, moi na avenue Voula, numéro 8 depuis Paris. Débat Kambu Kishasa, je te salue. Daven Nyanga Nyanga, Bambo Tengue, Valérie Wassibou de Matadi, sans oublier Valérie Wassibou de Matadi, Oumela. Et puis, Mami Mina Raobanka, Faliti Pokibutu na Canada, José Mvumbi na Hollande, José Mvumbi na Suède, disons. Et puis, BMC Pelas, diabète et joie de vivre. Il y a Bena Massis, la présidente, dans l'île. C'est pour lutter contre le diabète. Comme je vous dis toujours, Bena Massis. Et puis, Joe Malaki, en Irlande, je te salue. Maman Lissi Mayemba, à Bruxelles. Paul Ocampa, Joker Ndombe événement, agence fret idéal. Pop Sumavinga, on est à l'agence Nabino. Et puis, il y a Jean-Claude de Thibondo, le boss de Paris, grand fois propre. Maître Nikens Mafouila. Mais peut s'engager, bambote. Mais tu sais, on quitte tout le monde sur Nabino. Faso à pêcher qui cousa kaku pêcher quoi sans problème mais dit lango ba into ke lever que excusez beto dit lango ba into ke lever tout avec ba pêcher que zona kutuba tout ça beto ve mais ba tukena kutunga ba tukena ku tina kutunga déjà ba kina kubongisa déjà
façon mambo ya ke vandila alors betuke na kutambula mbote mule na pesa diaka na munu nkulutu ina ke vanda plina na Saint-Étienne na kumbu ya JP Makengo donc JP Makengo mbote nge kulutu et puis me pesa mbote na Amco Ende na Paris et puis El Maestro na Issa pesa beno bambote mbote na batu nyonso ina ke na landa wa sala télévision président d'homme na lule bambote nge ya indu ya grand frère abetu na kumbu ya ye vraiment tonga ko to tonga na kumbu ya Freddy Kouvavila maître Freddy mbote na papa Henri Mafouila chef pâtisserie na Kin Orly Jolo et puis mbote na Fleury Mwanda 001 code mondial Idriss Makengo Kimfumu mbote nye sans oublier également Domi Kisoka ya Christine Miyavanga Toubitamba Bali Kitoko toujours Bruxelles mbote na garçon serré de Bilbao ya Roger ni waluzingula mutu toujours récite parce que mettre les mains toke na pont maré na manima ya pont maréchal to na monsi na beno be ko na putu na tama mebika kwaku mambo me changer ke et puis garçon serré de Bilbao mais ça mbote na Daningo man mokonzi ya matadi na Saint-Étienne Nina Bella mama mokonzi na Hollande to ka monsi na beni façon ba to ke pêcher ke kwako batuke pêcher kwaku et puis kotango ban eke poussière to bat kimbuta bat plein poussière tellement bantomabilo ya nene ke na masa monter to va passer na katuka et là on monter ça me bima tina zulu kuna bantomabilo et puis ça me kota plat il fera donc musique ba marque benta makulu mo kuma poussière donc batuke 8h du matin batuke na kokita ça me to monter na beno façon batuke pêcher ke kwaku. Et à part cela, betoke kita dia kafio tito monse betoke pêcher les quoi matondo mingi na beno sukuna kutala beto matondo mingi mebika kimbuta anisala kisala na beno na fleuve tout ce qui est bio bubu ya to na monse na beno to ça va ver mambo façon que font là to monse beno na entrée façon mambo parce que nous disons que les gens qui sont poussés, nous avons dit qu'il y a permettre à battre à côté, il y a des façon ça va nous la poussière, on veut que nous avons et que bajara bandi là quand on veut la paix que nous avons mais faut remarquer diaka tout on a tiré masakuma il y a bloqué alors tout ça va faire est-ce que quoi que l'état qui est là kaya ou garage qui vend quoi nini ke kwa mona be nzo kona ko découvrir ensemble kimbuta toleka to me kuma na place ba pêcheur ke pêcher ke to me to tambula mais bubu ya iba ke lever ba ke vraiment mingi veto juste na secrétaire papa Martin to ke na papa MK nge mona ke vide ba me pesa beto rendez-vous somme na kilumbu ya samedi mais to luta inapercivé to ke na papa MK awa papa MK qui s'est présenté que n'a pas kizunga ba pêcheur et après de que mon adara secrétaire papa Martin semble te clôturer bonjour papa MK. Bonjour papa MK on était pêcheur et que rôle ni umuke kumba mon que Makelande Manza Axel sinon comme MK muke le mos parmi ba pêcheur nous muke président ba pêcheur à on a pas mon que représenté président mon titulaire mais awa mingi na kubaka bato yake journée samedi neke mona bato ba kuza mingi de fulu ke vonda kawa na bakenta wa bakala bato so mambisi kuza kita la bato kuza teka mbisi et van bien samedi kuza samedi matone mingi samedi na ba samedi entre suka de 6h à 7h30 8h mais na kubaka mingi bato ke vonda ka lumba samedi na suka ntua bato vonda fulu no so na beto difficulté kana beto bene kuwa yao matone mingi baba MK ngele beto numéro ya contact bele ba numéro mo kele 084 ba 03 83 et 03 084 80
084 30 83 03. Matondo mbaba nga kilumbu ya mode samedi to kemona. Matondo mese plan ko mona beno. Comme ça samedi ngo ko mpasse ya pêcheur, nki mambo ka luta terrain, beno ko samedi. Une fois tu vas dans toile en kango, wala bele ko onyo sur la luta terrain. Matondo kilumbu mode. Matondo ndia tu mode. Papa Martin ou bola ke samna mambo. Ce que le président vient de dire, c'est ça tout simplement qui était avec moi. Ok. Ok, merci. Pas de problème. Donc, les samedis seulement à 7h. Et 6h. C'est à 6h à 9h, peut-être, moi, c'est que je vois. Mais il faut vite tout simplement arriver, vous les journalistes, à 6h. Avant l'heure. Hein? Avant l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée aussi à vous. Ok, merci. Très gentil. Maintenant, Mingi, d'écouter un abat au Kilumbu, il y a samedi, il y a tout de difficulté, il y a avantage, il y a un salaire, il y a matadi. Yo, yo,